Dahan-dahan lang kasi. Dahan-dahan lang sa dulo. Sino yung dalawa? Si Earl. Dahan-dahan lang eh. Boom! Ayaw pa niya. Dahan-dahan. Ginatagpuan yung ano. Toy. Masigaw din. Sinasabi ko lang eh, kung makala ko ba, sige ka malaga. Puta, sana may heart attack to si Earl, no? Nasa hospital na sana siguro to. Yeah. Putang Ay, siya rin si Alan na ano. Sira na ulo. Si Alan. Muntik pa tumabisil niya eh. Ano Earl, ano? Comment. Comment. Oh, asar talo ka na naman yan. Oh. Oh. Babay ka na, babay ka na. Tapos pumasok. I got pumped. I got pumped. I'm not. Peace. Baby. Eh, gusto niyo naman. Ano yan, ano yan, ano yan? Si Mike, ito na naman si Mike. Tumalon ako bigla eh. Sasakyan ko pa ito nun eh. Gumamit